예. 예, 우리 기도합니다. Mari kita Let's pray. berdoa. 감사합니다, 하나님. Tuhan, kami mengucap syukur 저희들에게 새 생명 주시고 You Tuhan, gave Kau us new memberikan, life. memberikan 새 kami hidup 생활로 baru. 살아갈 수 있는 은혜의 말씀 주시니 You 감사드립니다. gave us Engkau the memberikan word kami for us to firman-Mu live the new life. untuk kami 오늘도 menjalani 살아온 hidup yang 동안 baru. 하나님의 말씀을 담는 복된 시간 되게 하옵소서. Help us Tolonglah to kami embrace the untuk word of God, diperlengkapi which is dengan written firman and Tuhan active in yang our hearts. aktif dan 살아계신 예수 hidup. 그리스도 이름으로 기도드립니다. In the name of Dalam our nama Lord Yesus Kristus yang hidup Christ, kami I pray. berdoa. 예, 아멘. 우리 하나님 말씀 함께 보도록 합니다. Mari kita Now, baca let's firman see the word Tuhan of God together. 신약 성경 갈라디아서 성경 2장의 말씀입니다. dari New Testament, Galatia Galatians pasal 2, 2:20. 예, Galata 19절 20절 우리 pasal 함께 2 봅니다. Okay, verse 19 ayat and 20 19 sampai together. 20 bersama-sama. Okay, let's Mari read kita all baca together. bersama-sama. Ready, go. Sebab 내가 aku telah 율법으로 mati oleh 말미암아 hukum Taurat 율법에 대하여 untuk hukum 죽었나니 Taurat 이는 하나님에 supaya aku 대하여 hidup untuk 살려 Allah. 함이라. Aku 내가 telah 그리스도와 disalibkan 함께 dengan Kristus. 십자가에 못 박혔나니 Namun aku hidup, tetapi 그런즉 bukan 이제는 lagi 내가 aku 사는 sendiri yang hidup, 오직 내 melainkan 안에 Kristus yang hidup 그리스도께서 dalam 사시는 aku. 것이라. Dan hidupku 이제 yang 내가 kuhidup 육체가 sekarang 없어서 dalam 사는 daging 것은 adalah hidup oleh 나를 iman dalam 사랑하신 anak Allah yang 이를 telah 위하여 mengasihi aku dan 자기 menyerahkan 자신을 dirinya 버리시고 untuk 하나님의 aku. 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. Amin. Amen. 예, 굉장히 중요한 본문이죠, 그죠? This is very important verse. Ini adalah 예, ayat yang sangat 바울이 penting 진짜 bagi 복음을 kita. 알고 나서 고백한 내용입니다. It is the Ini content adalah Paul confessed after pengakuan realizing iman the true Paulus gospel. ketika 예, dia 여러분 menyadari Injil 알다시피 yang benar. 바울은 대단한 인물이잖아요. As you know, Paul Sebagaimana is saudara very renowned ketahui, person. Paulus adalah orang yang terkenal juga. He is the member of the Sanhedrin, 예, 율법 Dia 학자. adalah and he is the law teacher. 예, 로마 dia 시민. adalah anggota dari And also he has the Roman para ahli citizenship. Taurat. 예, 그러니까 이 Dia juga 바울은 우리가 memiliki 세상적으로 볼 때는 hukum, 부족함이 별로 없는 인물이었어요. In the kewargaan worldly viewpoint, Roma. he is the person, nothing is needed to him. Artinya dari sudut pandang manusia tidak ada apa-apa lagi yang dia perlukan. But one day Paul Tetapi suatu hari realized Christ. Paulus menyadari tentang Kristus. 율법에 대해서는 완전히 이제 얘기하는 거죠, 그죠? So before he spoke about the law, but Dulu he said about this. dia hidup bagi hukum Taurat, He said tapi dia nyatakan he died to the law. dia telah 그래서 mati 그 표현이 karena 내가 hukum Taurat. 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다 이렇게 얘기하는 거죠. The expression Dan comes out ekspresi like yang this, dia I have been crucified nyatakan with bahwa Christ. 예, dia telah 여러분, disalibkan 여러분도 bersama dengan 율법으로 Kristus. 살아가던 여러분의 자신들을 그리스도와 함께 십자가에 못 박으셔야 됩니다. So you Jadi, who live saudara under yang law, hidup you should oleh hukum crucify Taurat, yourself on the cross. saudara 왜 harus 이게 menyalibkan 중요하냐? diri Why saudara. it is important? Kenapa ini 그리고 여러분 penting? 여기 나오잖아요. 내 안에 사시는 분이 그리스도다 이렇게. And here it Karena di says, sini dicatat, I live dikatakan by- bahwa the one who lives in me, that is Christ. 예. 그래서 나는 이제 육체 가운데 yang hidup 사는 dalamku 것이 adalah Kristus. 하나님의 아들을 믿는 믿음 갖고 사는 것이다 이렇게 얘기해요. So the life I live Jadi in hidup body, I yang live by ku faith in hidupi the dalam Son of daging God. adalah hidup oleh 여러분 이게 anak 여러분 Allah. 우리 인간이 가지고 있는 문제가 있어요. Okay, there is a problem human being had. 영적 Ingatlah 문제가 bahwa 있어요. ada manusia yang There is a dimiliki spiritual problem. oleh 그 영적 adalah 문제에 masalah yang dimiliki 걸리지 oleh 않고 manusia 영적 치유를 namanya 받는 masalah rohani. 여러분이 어떻게 해야 되는지를 오늘 얘기하는 거예요. Okay. Do not besiege the spiritual problem. Instead of that, to Tetapi heal kita the tidak boleh spiritually, tertipu what should dengan we do? masalah rohani, 여러분, melainkan kita harus 아무것처럼 인간은 disembuhkan. 원래 영적으로 Lalu apa yang 문제가 harus kita 없었잖아요. lakukan? As you know, originally man didn't have a spiritual problem. Sebagaimana saudara ketahui, pada awalnya manusia tidak memiliki masalah rohani. 영적으로 문제가 전혀 없었어요. The Genesis chapter 1 Kejadian pasal 27, 1 ayat the 27 original man, there bahwa was no mengatakan problem. bahwa 아무 문제 없으니까 manusia mula-mula itu tidak memiliki There was no masalah. problem, so there's nothing to be healed. 하나님의 Tidak ada 형상으로 masalah sehingga 창조된 tidak 거예요. He perlu was created in the disembuhkan image of God. 그 28절에 karena manusia 하나님이 diciptakan 그들을 menurut 복을 주셨어요. gambar Allah. So verse 28 Oleh sebab it itu ayat said, 28 God mengatakan blessed Allah them. 그래서 memberkati 하나님이 mereka. 복을 주셔가지고 하나님이 창조한 모든 만물을 다스리고 정복하도록 복을 주신 거죠. God blessed them Allah so memberkati that mereka they supaya can mereka rule over and subdue berkuasa every dan creation melakukan on segala earth. ciptaan 이 di 처음 dunia 사람 ini. 인간에게는 문제가 있는 게 아니고 축복만 있었다니.
To the original Untuk man, manusia there mula-mula was itu only the blessing, hanya ada no berkat, curses tidak or ada problems. kutuk 그래서 atau 이 masalah. 하나님하고 관계를 지속하기 위해서 하나님이 인간과 언약을 체결하잖아요. To continue Dan this untuk melanjutkan relationship with hubungan God together, dengan Tuhan God gave itu, him a covenant. Tuhan malah 하나님은 memberikan 항상 언약으로 perjanjian 우리 bagi 인간과 관계를 manusia. 회복하는 거거든요. Every moment, God restored the relationship through the covenant. Jadi di sini kita lihat bahwa setiap waktu Tuhan malah memberikan 실과 나무예요. hubungan dengan perjanjiannya. The tree of good and evil on the center of the garden. Dan perjanjian apa yang Tuhan sampaikan di sini adalah tentang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan ditaruh di tengah-tengah pohon. Di dan ditaruh di tengah-tengah taman. Di tengah-tengah taman artinya ditaruh di tempat yang mana dengan mudah kita dapat melihat. Supaya melaluinya kita manusia dapat menyadari identitas kita. Bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Bahwa kita adalah manusia yang hidup penuh dengan berkat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan meletakkan pohon pengetahuan lalu membuat perjanjian dengan manusia bahwa manusia dapat memakan apapun juga di taman itu. Tetapi jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Ketika kamu memakannya, kamu pasti mati. Hal ini mengatakan manusia pasti mati. Tetapi masalahnya muncul di sini. Asal mula masalah itu berasal dari Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Ini adalah permulaan dari segala permasalahan manusia. Apa yang muncul di sini? Dikatakan bahwa ular mendatangi Hawa dan bertanya kepada Hawa, apakah Allah berfirman tidak boleh memakan semua buah yang ada? Tetapi Hawa menjawab, itu tidak benar. Hawa menjawab, hanya tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan. Lalu Hawa berkata, ketika kami makannya, kami akan mati. Allah berfirman bagi manusia bahwa manusia pasti mati ketika makan buah itu, tapi Hawa menjawab, manusia mungkin mati. Maka disinilah setan menangkap sesuatu. Ternyata Hawa itu ragu akan perjanjian Tuhan. Sehingga setan katakan kepada Hawa, sekali-kali tidak. Ketika kamu makan buah ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Oleh sebab itulah Allah melarang kamu untuk memakannya. Maka seharusnya Hawa katakan tidak seperti itu. Allah berfirman, jika kami memakannya, kami pasti mati. Tapi setelah mendengar kata-kata setan ini, Hawa malah melihat buah pengetahuan itu. Maka tiba-tiba buah itu kelihatannya menarik hati dan memberikan pengertian. Oleh sebab itu kita tidak boleh tertipu seperti ini juga. Dan Hawa memakan buah itu. Bahkan diberikan juga untuk suaminya. Jadi inilah peristiwa di mana dosa masuk ke dunia ini. Dan karena dosa inilah manusia tidak dapat berjumpa dengan Allah. Ini yang kita sebut sebagai peristiwa dosa mula-mula.
Dan how karena man, dosa mula-mula inilah 하나님을 떠나게 된 거예요. 떠나게. man manusia started to mulai depart God. untuk 여러분 terpisah dari 여기서 Allah. 이제 중요한 말이 나오잖아요. 늘 우리 얘기하죠. Here, the important Di word sini comes ada out. ayat We firman always yang talk about penting it. yang 창조 원리를 selalu kita bicarakan, Okay. The principle of creation. yaitu 네, tentang 물고기는 prinsip 물속에. The penciptaan. fish should live in the water. Ibarat seekor ikan harus hidup The dalam bird air, in the air. burung 예, harus terbang di udara, 땅에 뿌리를 박아야 돼요. Tree on dan the sebuah ground pohon with harus God. berakar di 인간은 dalam 하나님과 tanah. 함께. Man should be with Seperti God. juga manusia harus These are the bersama-sama principle of dengan Allah. 근데 인간이 Inilah 하나님을 prinsip 떠났다. penciptaan. Oh, man penciptaan. departed from God. Tapi pada akhirnya manusia 창조 terpisah dari 원리가 Allah. 깨어져 버린 거예요. It means the Itu artinya principle of creation prinsip was broken. penciptaan 그러니까 telah 인간에게 뭐가 dirusak, 오는 거죠? So what came to man? telah dilanggar. Oleh sebab itu apa yang muncul bagi manusia? 그전에 인간의 문제가 masalah. 없었습니다. No, before that, Masalah there's no pun problem terjadi with bagi human manusia. 이 결과로 Karena sebelumnya 창세기에서 tidak ada masalah bagi manusia. 16절에서 20절에 이런 재앙과 저주가 찾아오게 되는 거죠. As a result, Dan the setelah crisis and sebagai disaster akibat came to dari man, Genesis permasalahan chapter yang 3, ada 16 through 20. adalah 예, 이게 처음에 일어난 kutuk dan bencana pun datang bagi manusia This seperti is the Kejadian pasal spiritual problem 3 which happened at ayat 10 first. sampai 인간의 15. 영적 문제가 Inilah yang 생겼다, terjadi 이 말이에요. pada It awalnya. means that the Artinya, spiritual problem masalah took rohani place to human terjadi 그래서 bagi 인간은 manusia. 반드시 이 영적 문제를 뭐 해야 되죠? 치유받아야 돼요. So Oleh human sebab man itu should be manusia healed, harus in disembuhkan this spiritual problem. 그러면서 atas 이 masalah 모든 rohani 인간이 ini. 어디에 잡히게 되죠? And then because of this, all Dan men are karena caused by alasan what? inilah 요한복음 semua 8장 manusia dikuasai oleh apa? 44 되는 거예요. John 8:44, Yohanes pasal 8 ayat 44. this. 예, Manusia 원래 berjalan kepada 이는 hal ini 인간하고 상관없던 존재잖아요. Originally, the devil Karena pada- is nothing to karena do pada with sebenarnya 근데 인간이 pada awalnya 하나님을 manusia 떠나는 죄를 짓고 tidak 하나님을 떠나면서부터 punya 모든 permasalahan, 인간은 tidak 여기에 딱 hidup di 빠지게 bawah 돼요. But the otoritas man departed from iblis. God. They Tapi fall setelah into manusia sin. terpisah 그래서 dari 요한일서 Allah, 3장 8절에 manusia terjatuh dalam 죄를 otoritas 짓는 iblis. 자는 다 마귀에게 속했다 이렇게 So 얘기하는 거예요. First John Dan sebab itu 3:8 1 Yohanes says, 3:8 mengatakan, everyone who is sinful is of the sebuah devil. orang yang berbuat 그래서 dosa 성경은 berasal dari 요한복음 8장 iblis. 44절에 너는 너희 아비 마귀에게서 났다. So John Dan Yohanes 8:44 pasal 8 ayat says, 44 "You were born mengatakan, from your father the devil." kamu lahir dari 그래서 모든 bapamu 인간이 iblis. 마귀에게 소속돼 버렸다 이 말이죠. So it means all Itu men artinya are semua seized manusia by Satan. telah tertipu oleh 그러니까 setan. 인간이 문제 가운데 계속 살 수밖에 없는 거예요. So men have no choice Dan but sebab to itu live manusia in the tidak midst punya of pilihan problems. selain hidup di 원래 tengah-tengah 인간은 masalah. 하나님의 형상으로 창조됐죠. Original man was created Padahal, in the image of God. Pada awalnya 계속 manusia 공부하죠. mula-mula As you diciptakan see dengan in gambar the Allah. previous classes. Sebagaimana 원래 saudara 인간은 lihat di kelas 하나님과 sebelumnya, 함께하는 존재로 창조됐다 이 말이에요. Originally, man bahwa was pada awalnya created as a being to be with manusia God. diciptakan 그래서 sebagai 하나님을 makhluk 예배하고 yang So, bersama-sama he dengan Allah, 하나님께 기도하고 supaya manusia and dapat pray to God. menyembah Allah, 하나님을 berdoa 위해서 kepada 살고 Allah. And 거란 no 말이에요. man was Dan manusia made dapat- to live for God. 그게 원래 dan manusia 인간입니다. diciptakan That is untuk original hidup man. bagi 근데 Allah. 이 문제가 Seperti 생기죠. inilah But manusia problem mula-mula. came. 그래서 Tapi 인간은 masalah 모두 telah 하나님을 datang. 떠났죠. So man departed Sehingga from manusia 그 떠나게 된 terpisah 것도 dari Allah. 죄라고 얘기하는 거죠. God. Departing from God, we Terpisah say this is 그래서 sin. artinya 모두 마귀에게 소속. kita sebut itu So, dosa. through this, the man belongs to Sehingga Satan. melalui hal 그러니까 inilah 인생이 manusia menjadi budak So the life Setan. doesn't go along well as I want. dan hidup manusia tidak seperti yang manusia inginkan lagi. 하고 있냐? All human beings who should worship God, Semua what they manusia are doing, 딴 거를 섬기고 있는 거죠. they are worshiping other stuff. Mereka tidak Ya, dapat mungkin lagi sudah menyembah bisa Allah. saja. Sebaliknya mereka That is Exodus menyembah 24 and hal-hal yang lain. they worship Itulah other Keluaran 그 pasal 자손 20 ayat 3사대 4 sampai 5. So, mereka in menyembah the third and berhala. fourth generation, the Oleh sebab curses itu comes sampai upon. 이게 generasi ketiga dan keempat mereka akan dikutuk. Okay, they didn't have intention to Manusia worship tidak those things. memiliki 마귀에게 잡혀 있으니까 Because they are manusia seized by sebenarnya Satan. tidak 문제와 memiliki 사건을 일어나면서 자꾸 다른 걸 섬기게 만드는 So, 거예요. kehendak the untuk problem melakukan takes place, semua so they have no dosa choice ini. but to serve. Akan tetapi 그래 여기서 우리가 나오는 게 dikuasai oleh 너무나 setan 많은 정신 sehingga tidak 문제. punya pilihan From lain. here, so many mental problems Dari sinilah Ya, muncul yuksin begitu munculnya. banyak and masalah physical mental, problems. sekaligus masalah jasmani atau masalah fisik, 미래 문제. sekaligus masalah 이런 문제들이 masa 계속 depan 일어나는 You know, 거예요. those dan problems masalah setelah continuously
kematian. Semua masalah ini terjadi atas manusia. Oleh sebab itu kita harus menyembuhkan masalah-masalah ini bagi manusia. Tetapi caranya apa? Ketika kita menyelesaikan masalah fundamental, maka semua masalah yang ada ini akan terselesaikan. Dengan kata lain, kita harus menyelesaikan permasalahan di Kejadian pasal 3. Di sini sangat penting. Tapi di sini kesembuhan dari masalah rohani itu tidak berbicara tentang masalah fundamental. Tetapi kita sudah menerima solusi dari masalah fundamental ini. Tetapi kita masih belum dapat keluar dari masalah rohani yang setan tanamkan bagi kita. Oleh sebab itu dari sini juga kita harus menemukan jawaban. Jika kita tidak menyelesaikan hal ini, maka masalah rohani ini akan terus diwariskan melalui keluarga kita dan diwariskan sampai kepada diri kita. Saya pernah membaca ada orang Amerika yang membuat penelitian tentang garis keturunan keluarga. Mereka meneliti keluarga Kennedy di Amerika. Keluarga Kennedy ini, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah rohani di keluarga mereka, sehingga mereka memiliki begitu banyak masalah rohani, bahkan masalah yang tidak pernah dapat kita mengerti dengan akal sehat kita. Bangsa Israel, mereka pun tidak dapat menyelesaikan masalah rohani, sehingga begitu banyak masalah yang muncul dalam kehidupan mereka. Bagi kita pun sama, meskipun ketika kita terus pergi ke gereja, tapi masalah rohani kita tidak disembuhkan, maka kita akan terus berhadapan dengan masalah. Lalu apakah hanya jika kita pergi ke gereja maka masalah rohani kita selesai? Tidak semudah itu. Meskipun kita pergi ke gereja sekalipun, kita harus berpegang kepada Injil yang benar. Maka masalah rohani kita dapat diselesaikan. Oleh sebab itu bagi kita, pelayanan kesembuhan itu sangat penting. Hal yang pertama, alasan kenapa kegagalan terus terjadi bagi kita itu apa? Tentu saja kita memiliki masalah finansial. Tetapi jika masalah finansial itu terus berulang-ulang terjadi, maka itu pun terhubung dengan masalah rohani. Saya kenal sebuah keluarga dan di keluarga ini kakek mereka memiliki penyakit jantung sehingga dia meninggal ketika dia masih muda, dan ayah mereka juga mati muda. Kemudian anak perempuan ini dia menikah, tetapi suaminya pun meninggal di umur yang 30-an. Dan ketika saya datang ke rumah mereka, hanya 3 orang perempuan yang hidup. Kenapa? Karena semua laki-laki di dalam keluarga mereka mati pada umur sekitar 30-40 tahun. Tentu saja jika hanya satu orang yang mati, kita dapat mengerti. Tetapi anehnya, di setiap generasi, laki-lakinya mati di umur yang masih muda. Jadi, ada masalah rohani pada keluarga ini. Dan kita harus menyembuhkan masalah rohani itu. Manusia diciptakan, diberikan berkat-berkat rohani, tetapi manusia telah kehilangan bagian rohani, sehingga manusia terus dikuasai oleh masalah rohani. Manusia terus ditipu oleh setan. Dan karena hal inilah manusia
to what terus the pergi Satan wants mengarah instead of kepada God apa wants. yang setan inginkan dan bukan mengarah kepada apa yang Tuhan So we inginkan. should able to see Sebab that. itu kita harus dapat 사람들이 melihat 열정 hal 문제가 ini. 뭐예요? 이런 사람이 So 있어요. people ask me, Orang-orang what is mengatakan, spiritual bertanya problem? kepada saya, 어떤 masalah 사람이 rohani 말이죠. itu apa? One person Ada seseorang 자기도 bertanya, 모르게 자꾸 이렇게 이제 시골에 노름을 하는 거예요. 노름을. not realizing he Tanpa sadar, continuously goes to gambling in the Yeah, country. 그래. dia bercerita 자기가 bahwa dia 생각해도 kok 안 terus-menerus 된다고 생각하는데 자꾸 하게 되는 kecanduan 거예요. judi. When he himself think about it, he Ketika should dia go, berpikir, but dia sadar bahwa dia continuously tidak he boleh forget pergi to main go judi. there. 그리고 Tapi 자꾸 하루 anehnya 가다 dia 보니까 tidak 한 번은 punya 문서도 kekuatan, 갖다 dia 주고 malah 문서도 terus 갖다 pergi 주고 bermain 그러는 judi. 거예요. Then continuously Dan goes to gambling place. terus-menerus dia pergi Sometimes ke tempat main judi. even he lost Bahkan so many karena possessions. itu dia Ya, kehilangan 너무나 banyak 많은 걸 잃는 jabatan. He lost so many Dia possessions. kehilangan 그래서 banyak 집에서 어머니랑 yang dia 와이프가 miliki. 못 가게 말리는 거예요. So his Sehingga mom and his ibunya wife, dan fathers him, block him not to go istrinya, there. mereka 자기도 terus 정신을 탁 menghalangi 들어보면 dia 야, untuk pergi 막 main 이래 judi. 후회도 하고 막 이래요. Even he was awakened, then, oh, why did I go there? Bahkan ketika dia 그러니까 sadar, 이 dia 사람이요. terus berpikir, 자기 kenapa dia 손가락을 main 칼로 judi? 잘라버렸어요. Dia tidak So dia he tidak made a decision punya and then cut off alasan. his fingers. 손가락이 Sehingga dia 없으면 membuat 노름을 keputusan, 안 할 dia 것이다. akan 그래요. potong Maybe he jarinya. thought if he did Dia not have any berpikir jika fingers, then tidak he punya will not jari go maka to the pasti gambling tidak bisa place. main judi, 그러면 maka tidak 그 akan main 정도로 judi lagi. 마음의 결심을 했잖아요. 이 So 사람이. that much Dan sejauh he itulah made a dia membuat decision. 그런 keputusan. 말이 손가락을 칼로 자르는 거지. 이게 그 쉬운 거냐요? Cutting Dia off the memotong finger, jarinya. is it Apakah easy? itu sesuatu yang 자기도 mudah 이게 bagi 문제라는 kita? 걸 아는 거예요. Tidak He kan? himself knows it is really problem. 그래서 Dia 그렇게 sendiri tahu 행동을 itu 했단 adalah 말이에요. masalah. So he made a decision and Tetapi did dia membuat that. keputusan, 근데 어느 dia 날 akan 자기가 또 memotong 정신을 jarinya. 탁 차려 보니까 But one Tapi day he suatu was hari, awakened, 여전히 dia 노름 tersadar. 안에 탁 앉아 있는 거예요. he was at the place of Ternyata gambling still. jarinya sudah dipotong pun, 손가락에다가 dia 그 masih 노름할 ada 수 di 있는 tempat 기구를 못 judi. 뽑으니까 발가락에 탁 꽂고 하고 있는 거예요. You know, because his finger was Karena cut off, so jarinya he sudah cannot dipotong, get some tools for the dia tidak gambling. bisa So memegang kartu even dengan he benar. had those tools in his foot. Tapi kemudian dia 생각을 pasang, 해보세요. Think about it. dia 그게 그 사람이 menggunakan 하는 거겠어요. alat, yaitu Oh, melalui okay. kakinya. Is it what he is doing? 아닙니다. 그게 바로 Apakah 영적인 문제인 거예요. saudara It is the berpikir spiritual bahwa problem. dia tersadar apa 영적 yang 문제는 dilakukan? 본인이 어떻게 할 수가 Tidak, 없어요. dia In the pun case tidak of sadar dan spiritual itu adalah problem, masalah he himself rohani. cannot manage it. Jadi 근데 masalah 그게 rohani itu 영적 adalah sesuatu yang tidak 문제라고 dapat kita 모르는 게 atur, 문제인 kita 거죠. But the kontrol. real problem is people do not know that is a Tetapi spiritual masalahnya adalah problem. banyak orang tidak 한국에 menyadari bahwa 오래된 itu adalah 사건이 masalah 오래된 rohani. 사건. Okay, a long time ago there was one Dulu ada accident. sebuah peristiwa yang 아들이 terjadi di Korea. 부모를 죽이고 이렇게 생매장낸 사건이 있어요. Okay, one son, Ada satu orang anak laki-laki, dia membunuh orang tuanya. 그래가지고 재판장에서 재판장이 왜 너는 아버지를 죽였냐 이래 얘기를. So the judge Dan asked him, di why pengadilan, did you kill your hakimnya parents? bertanya, kenapa kamu bunuh orang 이 tua kamu? 친구가 자기는 죽인 적이 없다는 거야. That man said, no, Tetapi I didn't kill my anak itu parents. berkata, tidak, dia tidak membunuh orang tuanya. I didn't have any mind to Dia kill bahkan my tidak pernah parents. berpikir 자꾸 untuk 누가 membunuh 얘기해서 mereka. 죽여라고 얘기를 하더라는 거야. But someone Tetapi ada continuously, seorang yang terus-menerus mengatakan told me, kepada please saya, kill them. bunuh orang 그러면서 tuamu, 자기 bunuh 이제 orang tuamu 그날 seperti 어디에 itu. 가면 뭐 칼이 있으니까 그걸로 갖고 가서 죽이라고 Then 얘기하더라는 one Maka day suatu this hari, being said to him, okay, if you go someplace, then there is a hal knife, itu, and then please use that roh and jahat kill itu them. mengatakan kepada anak ini, pergi ke sana, ada pisau di sana. He didn't have any mind to kill Jadi them. anak ini berkata dia tidak pernah berpikir untuk membunuh orang But, tuanya. even he said, he excuses, Bahkan but the dikatakan judge cannot understand bahwa that. 거짓말한다 이래가지고 ini sebagai alasan, tetapi hakim tidak dapat memahami, mengerti hal yang seperti ini. The judge thought Hakim he berpikir is dia lying, berbohong, so he sentenced sehingga this anak so ini much, dihukum heavy burden dengan to him. hukuman yang 이 sangat 친구가 berat. 이제 감옥을 가게 됐죠, 그죠? So he was prison. Jadi dia di 그런데 penjara. 그 감옥에 갔는데 그 감옥을 지키는 사람 중에 장로님이 한 분 계셨어요. Okay, one of the guardmen Dan in that prison, penjaga, there was salah an elder. seorang penjaga di 이 penjara 장로님이 itu 그 adalah 친구를 seorang 이렇게 penatua. 만난 거예요. That elder Dan met penatua that itu man. bertemu 근데 그 dengan 친구가 anak 이제 yang 자기 membunuh orang tuanya 인생 tadi. 얘기를 막 한 거예요. You know, this man shared his life Dan story to this dan elder. anak ini 장로님은 membagikan 영적 kisah hidupnya kepada penatua. Elder knew
knew what is spiritual Tetapi penatua ini problem. mengerti apa itu And masalah he knew rohani. what is the devil. Penatua ini mengerti siapa itu iblis. And this Dan elder penatua knows ini how the devil mengetahui works through the bagaimana demons. iblis bekerja 지금도 그 melalui 소리가 roh-roh 자기 귀에 jahat. 막 들린다고 얘기한 거예요. Then that Lalu, man shared it to this ketika elder. anak itu Even the sound still, he can hear the sound. ber- bercerita 뭐라고 들린다 물었죠. What de- kind of dengan- sounds? dengan penatua itu, katakan bahwa This being told him, 야, 너 dia 같은 masih 놈이 mendengar 살 가치가 suara-suara 있나? itu. you do not have any value to live. Suara apa yang 부모를 죽인 dikatakan? 인간이 어떻게 살 가치가 Dikatakan 있어? bahwa You are the man who killed kamu man. tidak How pantas you untuk could live? hidup. Kamu adalah pembunuh. Please die. Untuk apa 이렇게 kamu hidup? 속삭인다는 Jadi 거예요. kamu No, mati that saya. sounds tells him like 너무 this. 괴롭다. Suara itu terus So that mengatakan man kepada said, anak itu "Oh, untuk so mati. I'm afflicted so much." Dan anak itu 예, katakan, 그래서 이 장로님 penatua, 그 hidup 바로 saya 해결받을 수 있다. ini So that elder dipengaruhi. said to that man, Saya tidak "Okay, tahan lagi. you can receive that problem solving. Tapi 예, penatua 나는 itu 너를 katakan, 이해한다. kamu I can dapat understand menerima you." solusinya. 이 Penatua dapat 문제를 mengerti apa yang kamu 예수 그리스도의 복음을 alami itu. And then Dan he penatua delivered itu the message of memberitakan Jesus Christ, who firman solved this tentang problem. Yesus Kristus yang menyelesaikan masalah 구주로 rohani itu. 그리스도로 영접하고 So that man Dan anak itu accepted menerima Jesus Tuhan as Yesus his personal savior. sebagai juru 이 selamatnya. 친구에서 이 문제가 해결된 거예요. Okay. His Dan spiritual pada problem akhirnya masalah rohani anak itu pun diselesaikan. Sejak saat itu juga suara-suara yang terus muncul itu hilang. Very happy. oleh sebab itu 그 dia 소리가 anak ini 떠나가지 merasa 않았다는 sangat 거예요, bahagia. Before, that sounds Padahal didn't depart dulu from suara him. itu tidak pernah 근데 이 친구에서 그 문제를 hilang daripada kehidupannya. But, through accepting Tetapi Jesus ketika Christ, dia that menerima problem was Tuhan solved. Yesus, 예, 마salahnya 판사가 diselesaikan. 알겠나요? 경찰관이 알겠어요. Does the judge know, or Jadi, can the judge know, apakah or can the police officer hakim know? dapat 아무리 mengerti 얘기해도 masalah 이 친구의 seperti ini? 문제를 Apakah 이해 polisi dapat Even mengerti that masalah man seperti ini? tell about Meskipun it, anak but ini no one could bercerita tentang understand. masalahnya, 오직 tapi tidak 복음 seorang pun 가진 dapat 사람만 mengerti. Only the one who have the Dan gospel hanya can orang-orang yang understand. mengerti tentang Injil saja yang dapat This mengerti is the masalah spiritual rohani itu. problem. 그래서 Itulah 여러분 masalah 그런데 rohani. 여러분 이 복음을 가지고 있는데도 실패가 온다. 왜 그럴까요? But in the Tetapi case, even though you have the ketika gospel, kita but the memiliki failure Injil, comes tapi of why the reason? kegagalan terus terjadi, maka 여러분이 apa yang sedang 만약에 kita alami? 구원받은 사람인데도 불구하고 자꾸만 어려움이 온다. 이러면 이제 생각이 좀 해봐야 돼요. If you're, Jika saudara, you are the saved one, but continuously the difficulty comes, jika then you should hidup think saudara about it. juga sama, 여러분이 kesulitan terus terjadi di atas hidup saudara, maka seharusnya saudara mulai berpikir, The reason why is you see all those things centered on man. karena saudara 사람 mungkin melihat 중심으로 semua 보면 permasalahan saudara itu 여러분도 dengan 모르게 mata manusia. 염려에 빠지게 됩니다. When Tapi you kalau see saudara when you see melihat things segala in the sesuatu eyes of man, then you have hanya no dari choice but to mata see. manusia You saja, have no choice but sudut to pandang fall manusia into saja, the worry. maka saudara pasti akan It khawatir. is what seeing everything eye-centered. Karena itu artinya saudara melihat segala sesuatu berpusat dengan diri sendiri, melihat segala sesuatu berpusat dengan situasi yang ada. Dan di tengah-tengah hal ini, tanpa sadar, saudara akan terus hidup di dalam kekhawatiran. 1 Petrus pasal 5 ayat 7-8 mengatakan, 대적마귀가 우는 사자처럼 두루 삼킬 자를 찾아다닌다라고 얘기합니다. bahwa musuh kita, iblis, itu berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum. Dia mencari mangsa, 누구? 염려하는 사람. mencari seseorang yang dapat ditelannya. Tetapi 여러분 iblis 이것 ini, 때문에 dia takut kepada 구원받아 siapa? 놓고도 계속된 실패가 오는 거예요. Because of this, even though you are saved, but continuous failure Tetapi, visits you. 그래서 Karena 바울은 masalah rohani ini, 나는 meskipun kita 그리스도와 diselamatkan, 함께 tetapi 십자가에 죽었다. permasalahan terus ada dalam hidup kita. I have been Oleh sebab crucified itu with Paulus Christ. katakan, 여러분 aku 이게 telah mati 굉장히 bersama-sama 중요한 dengan 거예요. It is Kristus. very important. Ini adalah kata-kata yang sangat 여러분 penting 중심으로 sebenarnya. 뭐든지 보시면 안 돼요. You shouldn't see Kita everything tidak boleh centered on melihat you. segala sesuatu hanya berpusat dengan diri kita sendiri. 십자가에서 죽으셔야 됩니다.
You should die with Christ on the cross. Tetapi kita 바울은 harus 그 mati 율법으로 bersama-sama dengan 말미암아 Kristus. 율법하던 나는 죽었다 이러거든요. Through the law, Paul Paulus said, through the katakan, law, I died to the law. aku mati 그래야만 karena hukum 여러분이 Taurat. 염려하지 않아. 염려하지. At that time, you will not worry. Ketika kita mati karena hukum Taurat, kita tidak akan If it is not, khawatir you will lagi. fall into worry. Karena kalau kita masih hidup dalam hukum Taurat, kita Last akan time I terus shared khawatir. this, 어떤 아주머니 한 분이 갑자기 배가 아팠단 말이에요. Ada seorang one lady perempuan suddenly, dan she had dia a stomach ache. 배가 memiliki 아프니까 병원을 sakit 갈 수 lambung. 없는 상황이라서 밤새 그 배 아픈 걸 가지고 생각을 하게 된 거죠. But it is the circumstances she Tetapi couldn't go to karena hospital. kesulitan dia So, tidak bisa pergi a ke whole night long she rumah worried sakit about it dan and think about sepanjang it. hari 자기 dia 중심으로 khawatir tentang 생각하니까 penyakitnya itu. 계속 더 아픈 거야. She continuously thinks Dan centered dia on terus-menerus her, berpikir then, berpusat pada the dirinya more sendiri. she felt the Pada saat pain. itulah dia merasa khawatir dan sering berjalannya waktu, The pain becomes masalahnya semakin 병원 못 membesar. 가는 이틀 사이에 이미 죽어버렸어. So for Oleh sebab itu 2 selama 2 days, hari dia tidak she bisa cannot pergi go ke to rumah hospital. sakit, Even dan dia she reached to the point of Yeah. merasa 너무 bahwa dia 큰 akan 병이 mati 걸린 saat 거지. itu juga. she got so great 그래, disease. 혼자서 Dia berpikir 상상을 bahwa 한 dia 거예요. sakit She parah. herself even imagined. 그래 내가 sehingga 죽어버리면 우리 dia 애 merasa 둘이 있는데 어떡하지? hidupnya sangat 부터 sulit. 시작해서 막 별 생각을 다 한 거지. Even Bahkan from pada that, saat itu dia if I berpikir, die, how jika about saya the mati children? bagaimana dengan 자기 anak-anak saya? 남편들이 얘기했대요. So she Jadi told dia her katakan husband, kepada 내가 suaminya, 죽으면 당신은 좋은 여자 만나 새로 장가 가라고 뭐 얘기도 하고 이랬대요. jika aku if I mati, die, please remarry tolong with a nice woman. menikahlah 신랑이 lagi 하도 dengan 어이가 없어. 야, perempuan 안 yang 된다, 걱정하지 마 baik. 이러는데도 안 되는 거야. Dan suaminya sangat terkejut how can I say it is out karena of itu so, oh, you will not die. sesuatu he yang said tidak to her. mungkin. Suaminya katakan kamu 이 tidak akan 여자분이 mati. 막 생각에 생각을 물고 나가 막 얼마나 염려 속에 빠진지 몰라 막. Okay. The Tetapi, thinking give birth to another Masalahnya thinking and another akan thinking. So, menghasilkan 그 여자분이 pikirannya akan terus berpikir tentang masalahnya dan akan terus menghasilkan pikiran yang baru, kekhawatiran yang baru, kekhawatiran yang even baru. their children fall into Oleh worry. sebab itu, meskipun kita menjadi anak Tuhan, tapi seringkali kita akan terus merasa khawatir. Because of this, even because with that Dan worry, karena she lihatlah couldn't perempuan yang tadi, karena dia terlalu khawatir sampai dia tidak bisa tidur. If you fall into worry, Saudara then pun you sama, will be jika tricked saudara by Satan. jatuh That dalam spiritual kekhawatiran, power maka comes saudara to you. tertipu oleh setan. Masalah rohani yang sedang terjadi atas diri saudara. 월요일을 탁 갔더니 별로 중요한 병이 아니라. Tapi But luckily, untungnya she can go perempuan to ini hospital dapat pergi on ke rumah sakit Monday. pada hari 그래서 Senin. 여기서 빠져나왔죠 염려에서. Dan di sana The dokter doctor katakan, said, okay, it is not tidak serious apa-apa, ini problem. hanya So, sakit she mah was set saja. free from Kamu this tidak 그럼 akan worry. 이분이 mati. 가지고 있는 이 나중심의 생각이 치유받았을까요? Then how Lalu about bagaimana her thinking, dengan pikiran perempuan itu? was healed or not? 아닙니다. Pikirannya yang berpusat pada 또요, diri 문제 또 sendiri itu 걸려. disembuhkan atau No, tidak? no. Okay, next chance she will also Tidak, face karena with this pada hari-hari problem. berikutnya Keren, dia oh, terpengaruh tangan dengan lagi. masalah yang Then sama she had lagi. no choice but to be Oleh sebab captured by itu, that problem. dia tidak punya pilihan selain dikuasai oleh We say this is masalah-masalah spiritual itu. problem. Itu yang kita sebut masalah rohani. The reason we Dan are alasan faced kita by the apa kita spiritual terus problem is, 여러분 terpengaruhi oleh masalah rohani adalah karena kita tidak berpegang kepada Kristus. 저와 여러분이 믿는 그리스도는 완전하신 분입니다. Kristus yang kita percaya adalah sempurna dan cukup bagi kita. 조금도 부족함이 없어요. Dia tidak memiliki kekurangan apa-apa bagi kita. 참왕, 참선지자, 참제사. Kristus adalah Raja sejati, Imam sejati, dan 우리 Nabi 인간의 sejati bagi 모든 kita. 문제를 단번에 완전히 영원히 해결하시는 분이에요. Dia adalah pribadi yang menyelesaikan semua masalah kita satu kali untuk selama-lamanya. 그래서 이분은 완전한 그리스도라. Oleh sebab itu dia adalah pribadi yang sempurna. Dia adalah Kristus yang sejati. 내가 자꾸 생각하니까 완전하지 않는 거죠. Kristus sempurna dan cukup bagi kita. Tetapi diri kita terus mencoba untuk menyelesaikan masalah rohani kita dengan cara kita sendiri. Oleh sebab itulah Kristus menjadi tidak cukup bagi kita. 문제의 해결자는 오직 그리스도밖에 안 됩니다. Padahal yang menyelesaikan masalah fundamental dan masalah rohani itu hanya Kristus. 그리스도는 완전하신. Kristus saja sudah cukup. 여러분, 그래서 바울은 갈라디아 2장 20절에 Oleh sebab itu Paulus So nyatakan dalam Paul Galatia said pasal in 2 ayat Galatians 20. 2:20, 나는 죽고
Aku telah I mati, died. 내 안에 그리스도가 사실. namun aku hidup, tetapi Okay, Kristus Christ yang hidup lives dalam in me. aku. 왜냐하면 우리는 내 힘으로는 안 되잖아요. Kenapa? Why? With Karena my own dengan effort, upaya it's kita totally sendiri impossible. tidak mungkin 아까 얘기한 나로는 untuk 안 menyelesaikan 되는 masalah 거잖아요. With rohani. me, it is Dengan impossible. mengandalkan 그래서 diri 우리는 sendiri tidak mungkin 그리스도로만 menyelesaikan 되는 masalah Only rohani. with Christ Nah, it is hanya possible. Kristus 예, saja yang 그리스도가 내 memungkinkan 안에 bagi kita untuk The menyelesaikan Christ masalah lives rohani. in me. Oleh sebab 그래서 itu, 아까 얘기한 Kristus itu 요한복음 hidup 성경 2장 dalamku. 1절에서 Inilah kata 11절. Paulus. So John Jadi Yohanes pasal 2, 2 ayat 1 sampai 11. 여기에 뭐죠? Ini 그리스도가 adalah 여러분이 누가 cerita 돼야 돼요? Christ should become what? ketika 여러분의 Kristus 주인이. menjadi The Christ should Tuhan. become the Lord of Kristus your life. ketika menjadi 예, Tuhan 왜 atas 자꾸 kehidupan 실패 kita. Why continuously the Coba failure kita comes? pikirkan, 분명히 kenapa 여러분이 terus-menerus 하나님의 masalah terjadi 자녀인데도 bagi kita? 불구하고 You are surely Padahal the kita children adalah of anak God, Tuhan, but why tapi the mengapa problem terus 여전히 menghadapi 주인이 나기 masalah? 때문에 그래요. Why the problem comes? Karena Still, kita you masih live the hidup, Lord as Lord kita of masih your menjadi life. Tuhan 여러분의 atas hidup 주인은 kita. 여러분이 아닙니다. The Lord of your Tetapi life is yang not menjadi you. Tuhan atas hidup 누가 kita 주인이에요? Who is the seharusnya Lord? bukan diri kita, Christ melainkan is the Lord. Kristus yang 이게 menjadi 안 Tuhan 되기 atas 때문에 hidup kita sendiri. 분명히 구원받아 놓고도 이 문제에 자꾸 걸리는 거예요. You are not Kita in that position, tidak so berada dalam even though you posisi are di mana saved, Kristus but menjadi Tuhan. still you Oleh are sebab saved itu, by the power kita of masih God. bertanggung jawab atas hidup kita dan kita akan terus menghadapi masalah. So please become the Jadi, person biarlah Christ kita semua lives dapat in you. menjadi 그래서 orang di mana 바울은 Kristus 이렇게 yang So Paul hidup di said, dalam kita. 내가 이제 Paulus juga 육체 mengatakan 가운데 사는 것은 bahwa The hidup yang life I live kuhidupi in the dalam body, daging 나를 사랑하사 Okay, he adalah loved hidup me. oleh karena 나를 anak Allah yang 위하여 telah mengasihi aku. For me, 여기 2장 20절 나오잖아요. 그죠? Ayat 20 2:20 katakan, says, 자기 자신을 버리신 okay, I live by aku faith hidup dalam in the Son of iman God kepada who anak loved Allah yang me telah and mengasihi gave aku himself dan for me. menyerahkan dirinya 하나님의 untuk 아들을 aku. 믿는 믿음 갖고 산다. No, I Hidup live oleh by faith iman in the Son dalam of God. anak Allah. 여러분 그 주인이 그리스도가 되야 된다. The Lord of your Tuhan life atas should hidup become kita Christ. haruslah 그럴 Kristus. 때 이 사단이 여러분을 속일 수가 없어요. Maka At that setan time, tidak Satan dapat cannot menipu deceive kita. you. 예, 여러분 이걸 잘 아셔야 돼요. Saudara harus know this tahu very ini well. dengan pasti. 왜 또 분명히 내가 구원받은 하나님의 자녀인데 왜 자꾸 문제가 오지 이런 결과가 있어요. And also another Jadi case, ada you are saved, but continuously the problem comes. 여러분이 영적으로 뭔지 모르는 아직도 문제에 걸려 있어 그래요. The reason is Jadi you do ada not know kisah what lainnya it is, juga but, di mana you are caught by the kita ini problems terus spiritually. dikuasai oleh 여러분 masalah. 중에 하나가 Kita tidak punya 우상숭배. pilihan One of selain that is what terus idol dikuasai worship. oleh masalah. 우리가 분명히 Dan 하나님의 masalah yang 자녀임에도 terjadi bagi 불구하고 kita adalah 아직도 penyembahan 뭔지 berhala, 모르는 salah 우상을 satunya. 섬기는 게 있어요. Surely Padahal we kita are the adalah children anak-anak of Tuhan, God, but tapi not tanpa knowing sadar this, there is ada something we worship sesuatu yang idols. membuat kita terus menyembah berhala. 이 뭐 우상이라 그러니까 아주 거창한 걸 우상이라고 생각하는 사람이 많아요. Ketika When I saya say katakan idol penyembahan worship, berhala, then you will maka think mungkin some saudara great, statue or berpikir those kind bahwa of things you are thinking. itu 성경은 그렇게 menyembah 얘기하지 않잖아요. patung 그죠? atau menyembah But the berhala yang Bible, kelihatan. doesn't, Padahal yang 하나님이 Alkitab 나보다 menyatakan 더 bahwa kita 사랑하는 것이다. penyembahan 이라고 berhala itu the Bible doesn't bukan tell hanya us like seperti that. itu. If there is something, Tetapi we Alkitab love menyatakan more than jika that, ada that is sesuatu yang idol kita worship. kasihi 어느 lebih 분을 dari Tuhan, 만났어요. maka I itu met menjadi one berhala bagi kita. 그 이분이 Saya pernah bertemu dengan seseorang 자기는 예수 믿고 나서 너무너무 감사하다는 거야. setelah percaya After kepada believing Tuhan Jesus, Yesus, I'm very dia thankful katakan he bahwa shared. dia sangat mengucap 그럼 syukur. 뭐가 감사하세요? What is very thankful to Bagi you? saudara, apa yang membuat saudara mengucap 이럴 syukur? 줄 알았지. I expected Saya tanya people say, pertanyaan 내가 kepada 이 dia 그리스도를 dan 알고 saya 나서 berharap 너무 감사하다 mungkin 이럴 줄 dia akan 알았어. mengatakan I was bahwa saved, so I'm very mengucap thankful. syukur Because karena I knew Kristus. Christ, so I'm very thankful. Saya I berpikir dia expected akan that menjawab kind of seperti answer. itu. 근데 자기는 예수를 믿고 나서 자기 남편 사업이 너무 잘 된다. Tetapi orang ini It is katakan, lady. perempuan ini katakan After bahwa believing ternyata Jesus, setelah her percaya husband's business Tuhan goes Yesus, so well. bisnis suaminya 그래서 뭐 berjalan 사업이 sangat lancar. 너무 잘 돼서 감사해요. You know, the business Artinya, is prosperous, so I'm Dia very mengatakan thankful bahwa for karena that. bisnisnya lancar, dia mengucap syukur. 야, 그러면 이분은 사업이 잘 안 되면 예수님 안 믿으려는가 이런 생각을 내가 하게 됐어요. Then Lalu I saya thought, berpikir, if her husband's business does lalu not jika go along bisnis well, suaminya then tidak maybe berjalan she lancar, did not mungkin believe dia in tidak mau Jesus. percaya 아니야, Yesus 그러니까 lagi mungkin. 이분은요 하나님을 믿는 이유가 경제 때문에 하나님 믿는 거예요.
Alasan reason why kenapa she perempuan believed ini in Jesus percaya is because of ternyata karena economy. masalah 그 ekonominya. 문제 이분들에게 오지 않을까요? Lalu, Then maybe the problem will mungkin come. That suatu saat problem masalah will akan come terus up datang with kepada 이거 perempuan 하니까 ini, 자녀들에게 문제 찾고 오는 거예요. dan So they are, Pad- worshiping the idols. pada akhirnya, So the problem continues to come karena to their mereka terus children. menyembah berhala, masalah itu akan datang kepada Exodus anak-anak mereka 20, juga. 4, 5 Karena says, Keluaran pasal 20 우상 ayat 4-5 berkata 자손 3-4대 저주가 있는 거예요. bahwa jika if you kita worship menyembah idols, berhala, then maka the kutukan curses itu come akan down to the ditimpakan third and kepada fourth kita generation. sampai generasi 그래서 ketiga dan keempat. 이분들이 가지고 있는 이 하나님보다 더 사랑하는 거 이게 다 우상이에요, 우상. Oleh So, sebab itu, the perempuan lady itu and dan her suaminya, husband, they mereka love lebih the money mengasihi more than uang God. daripada That is the Tuhan, dan idol. itulah berhala bagi mereka. Then the lady 아니 나는 said to 분명히 me, 예수님 믿는데 왜 우리 자녀들에게 이렇게 실패가 자꾸 오죠? 이러는 거예요. I surely believe Padahal- in Jesus, but why the failure comes to my children? 네, 지금 Jika 그 kita 마음에 있는 seperti 우상을 perempuan 버리는 ini, 거죠. It is the reason she couldn't throw away the maka idol worshiping kita in her heart. akan berkata juga, kita sudah percaya Please look Tuhan, at the Bible. Nggak, tapi kenapa masalah 다윗 terus terjadi 시대가 dalam hidup 다윗이 kita? 최고예요. Maka masalah itu akan terus terjadi David sampai is anak-anak king of kita. kings. 근데 다윗의 Ketika 아들이 kita lihat 솔로몬이잖아요. Alkitab, Yeah. Daud His son adalah is raja yang Solomon. sangat hebat, 솔로몬 시대 dan anaknya 이스라엘이 Salomo. 얼마나 많은 우상을 섬긴지 몰라요. At the age Tetapi of di zaman Solomon, Salomo, Israelites, Israel they untuk worship the mulai idol untuk so much. menyembah berhala lagi, bahkan menyembah dengan sangat parah. Because of this, so Dan many karena itulah problems arise. banyak masalah yang 그러니까 이 muncul. 전도서에 보면 솔로몬이 고백하잖아요. Oleh sebab itu, So when jika you see saudara lihat Ecclesiastes, di kitab he pengkhotbah, confessed. 이제 다 헛되고 헛되다. Salomo Useless and useless. mengatakan Everything is bahwa useless. segala hal adalah sia-sia, semuanya sia-sia. 여러분 이게 영적 문제를 만들어내는 원인이에요. Okay. Penyembahan This idol berhala worship itu is adalah the penyebab cause dari the spiritual masalah problems rohani yang and terjadi Akhirnya, terus-menerus dalam kehidupan kita. 복음보다 더 사랑하는 사상이 있다. 사상. Atau or even the ideology loving more kita than mungkin God. memiliki That can be an ideologi idol. yang lebih kita kasihi daripada Tuhan. Maka itu pun menjadi berhala. Ideologi itu menjadi berhala bagi kita. 뭐 우리 한국에 Dapat kita katakan ideologi kita itu filsafat yang terus kita pelajari. Itu dapat menjadi berhala bagi kita. Di Korea, filsafat kita belajar tentang preservasi dan konservatif. Tetapi gara-gara ideologi seperti inilah orang-orang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dan kedua ideologi ini terus bertentangan dan masalah terus muncul, tidak dapat diselesaikan. 복음은 종교 아닙니다. Saudara harus dapat melihat hal ini. 종교 아닌데 복음이 종교화되고 Dan 있다. juga masalah agama. Padahal Injil itu 지난 bukanlah 강의 agama. 얘기했잖아요. Last class I told you. 복음은 하나님이 Injil 우리에게 itu bukan 찾아오시고 agama, tetapi Gospel sekarang is Injil telah that God menjadi comes to us. sekedar agama, 종교는 우리가 seperti 하나님을 agama. 찾아가면서 완성시키려고 Kalau sebelumnya saya sudah katakan But the kepada religion saudara is that bahwa we Injil come to adalah God ketika and try Tuhan to datang bagi complete 인간의 manusia. 노력으로는 완성시킬 수 없습니다. with the man's Tetapi effort, agama we itu cannot adalah complete. ketika 인간은 manusia 종교를 mencoba untuk 선택하면 mencari 선택할수록 Tuhan. 죄인임을 깨닫게 돼요. The more we choose the Dan dengan usaha religion, manusia kita man tidak will pernah realize dapat we are sinners. 절대로 mencapai 할 수 Allah. 없음을 깨닫게 됩니다. The man will realize Semakin with kita man's effort, it is memilih totally agama, impossible. 한국의 semakin 유명한 kita tersadar bahwa kita adalah orang berdosa, There semakin is kita very tersadar bahwa famous dengan monk in Korea named 이분이 Songchal. 굉장히 usaha 다른 manusia tidak 사람들로부터 mungkin. 이렇게 칭송을 받는 사람이었어요. Ada He was praised seorang from dukun yang many terkenal people. sekali 근데 di 이분이 Korea. 마지막 이제 숨을 거두기 전에 이제 책을 한 개 썼잖아요, 그죠? Before he passed Dukun away, ini he dia wrote dipuji one oleh book. banyak orang. 그때 이런 표현을 했어요. Through that book, he said, 나는 Dan sebelum dukun ini meninggal, dia menuliskan sebuah buku. try to find the Dan way melalui I buku ini dia entered into katakan Buddhism. bahwa 나는 불교에서 길을 찾지 못했다. But I couldn't find the way in the mencoba untuk Buddhism. menemukan, 만약에 내가 길을 찾았다면 dia 나는 mencoba 불교를 untuk 떠났을 menemukan 것이다, 이렇게. If I have found Kenapa, the way, then I surely dia depart the Buddhism. percaya Betul, kepada Maria. Buddha. What does that mean? 인간으로서는 Tapi dia pun 아무리 tidak 얘기해도 mengerti 절대 길을 못 찾아요.
Kenapa dia means with percaya kepada human's Buddha? effort, Jika there's dia no way mengerti to kenapa find dia way. percaya kepada 길을 Buddha, 사람이 maka 만들어낼 수 seharusnya 있는 게 dia 아니라 tidak A percaya man cannot dapat make percaya that way. kepada Buddha. 하나님이 길을 열어 주신 Artinya, 거죠. Only God dengan opens usaha the door. manusia 그래서 tidak mungkin bagi 예수님이 kita 내가 곧 그 untuk 길이다 mencapai 이러는 So Allah. Jesus himself Tidak said, mungkin bagi I'm kita that untuk way. mencari 그 jalan 이분이 untuk mencari 만약에 Tuhan. 예수 Oleh sebab 그리스도를 itu hanya 만났다면 Tuhan 그 길을 sendiri 떠났겠죠, 그죠? If he yang had membuka met Jesus, jalan then, itu. maybe Yesus he would katakan, 근데 follow 이분은 from 그 akulah good 그리스도를 jalan 만나지 itu. 못하고 지옥으로 떨어진다고 자기가 고백했거든요. But Dan he jika couldn't meet Jesus, so he kita- confessed that he fall into hell. Dan jika 이 문제 갖고는 절대로 dukun 연결이 itu 되지 berjumpa the dengan religion, you Tuhan never Yesus, can maka dia solve the pasti 이런 걸 보세요. problems. keluar dari 그리고 교회 안에 또 이런 게 있잖아요. kepercayaan And Buddha. also inside the church, Tetapi there karena is dukun this itu kind of tidak thing. dapat berjumpa dengan Tuhan 교권이 Yesus, 있어요. The dia church tidak dapat keluar authority. dari 예, 교회는 latar 교권이 belakang 있어야 neraka. Okay. Bahkan di dalam there gereja pun wasn't, ada hal yang seperti ini, the yaitu church authority otoritas shouldn't be gereja. in the church. 왜냐? 교회의 주인이 누구예요? Why? Who is the Lord of the church? Otoritas gereja itu tidak boleh berkuasa 사람은 atas 다 그분의 gereja. 몸이에요. Kenapa? So all Karena men are the siapakah parts of kepala the body gereja? of Christ. Kepalanya 그러니까 adalah Kristus, 교권이라는 kan? 게 있을 수가 없는 거죠. So Jadi we shouldn't semua have the manusia authority, itu hanyalah church authority. 근데 이 교권을 갖고 semua 있잖아요. anggota But, jemaat people itu have adalah the church tubuh authority inside the gereja. church. 그 초대교회 때 Sebab 바리새인 itu kita 서기관 tidak boleh berkuasa atas For gereja. example, in the early century Tetapi church, di the dalam gereja Pharisees, kita melihat they ada have orang-orang yang the berkuasa 다른 atas gereja. 사람들을 판단하고 정죄하고 막 종교 Contohnya 개판을 di and then gereja even they judge people, mula-mula, and then they punish people, and otoritas gereja di sana adalah 예, 우리 Farisi. 구약 그 천주교회 Bahkan 시대에 mereka 그 menghakimi orang lain, mereka menghukum orang lain. 했잖아요, 그죠? And when you see the history in the medieval age, the church has the church authority. 이 교권이 Lalu ketika 완전히 kita lihat 왕위에 sejarah, 있었잖아요. Even Di the church abad authority pertengahan, was over the king's gereja authority. memiliki 예, 이거 갖고 otoritas 절대 gereja. But with the church authority, Bahkan you otoritas never gereja consult the Itu sama dengan otoritas raja pada saat itu. 나타나는 문제가 있죠, 그죠? and also Tetapi we have hanya the dengan Agar otoritas dia gereja bisa saya kita menjawab, tidak dapat for menyelesaikan example, masalah rohani. the worries. 아니면 Dan 시기하는 juga 부분. kita Or, memiliki masalah 예, individu 이런 kan, 부분이 masalah 있으면 pribadi. 여러분 절대로 Contohnya adalah If you have kekhawatiran those things, then you will never atau solve the kecemburuan. 이게 뭐죠? 다 왜 이걸 하지 말라고 얘기해요? Why the reason, Jika kita the memiliki Bible hal-hal tells to semacam not ini, worship maka kita idols. tidak 이 pernah dapat 모든 menyelesaikan 것이 masalah rohani. 마귀가 여러분을 속이는 Kenapa 통로가 통로. All those things are Alkitab the menyatakan bagi kita supaya channel for tidak menyembah the berhala, devil deceive us. 그 여러분이 실패 안 해야 되는데 실패. karena semua hal ini adalah celah You shouldn't fail, but untuk all setan those menipu things are the kita. channel for you to be failed. 그래서 by Satan. 여러분이 당하지 않아야 되는 어려움을 Saudara 당하게 tidak 만드는 boleh 거죠. gagal, So, tapi Satan semua uses hal this ini adalah and celah make you, jalan bagi kita untuk go menjadi through gagal. this kind of a failures which you shouldn't. Oleh sebab itu setan memakai hal-hal seperti ini dan membuat kita mengarah kepada Because kegagalan this, yang you sebenarnya have tidak boleh kita miliki. difficulties which you don't need to have. Dan karena hal 제가 inilah 이제 어떤 집에 가가지고 kita 복음을 전했어요. memiliki kesulitan dalam hidup One day kita. I visited one Padahal house kita tidak and, perlu to hidup deliver dalam gospel kesulitan. message. 복음을 많이 잘 들어. But they listen the gospel very well. Suatu hari saya datang ke sebuah rumah untuk memberitakan Injil. Okay, delivering the message, and then I asked, "Do you believe in Jesus?" Saya memberitakan 이분이 Injil, 질문을 딱 하는 거야. At dan the setelah time, memberitakan he Injil, have saya questions. bertanya, apakah 내가 kamu percaya 예수를 kepada Tuhan 믿고 Yesus? 싶은데 믿기 전에 질문할 게 있다. Tapi I pada won't waktu believe, itu, but before I believe in orang di Jesus, rumah I itu have bertanya kepada questions. saya. 무슨 질문이 있어요? Saya mau percaya, tetapi sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, 그러더니 자기 saya mau 질문을 bertanya dulu. 있다는 거야. Orang di rumah itu katakan kepada saya seperti itu. Lalu saya tanya, mau tanya apa? 교회를 갔다는 거예요. He went to the church. Saya punya 교회가 teman, 얼마 안 namanya 돼가지고 seseorang itu, 친구가 사업이 쪼다락 망했다. dan teman saya itu dia His pergi ke friend went gereja. to church, then not long time goes, that friend, his business Teman bankrupt. Dia itu pergi ke gereja, So why the reason? dan belum 또 lama 한 사람도 ini 예를 드는 거예요. And he teman examined itu one more bisnisnya person. 이 bangkrut. 사람도 어느 날 교회를 가더라는 거야. Alasannya kenapa? Jadi orang itu bertanya kepada saya, 근데 이 사람이 kenapa 어느 날 temannya bisa 암이 bangkrut? 걸려가지고 Ada satu 죽음의 orang 사고를 lagi 당했다는 거예요.
And then one day he Dia fall pergi ke into gereja, he tapi got satu hari the cancer, and then he is in the satu hari brink of death. dia 왜 그래요? 이렇게 질문하는 거예요. Why didiagnosa is this? kanker 여러분, dan pada akhirnya dia ada dalam lembah kematiannya. If you have that kind of a question, how do you Kenapa answer? 뭐라고 alasan hal-hal seperti ini terjadi bagi orang yang pergi ke gereja? 이분이 한 얘기에 굉장히 Jika saudara ditanya pertanyaan seperti ini, apa yang dapat saudara jawab? In this Bagaimana saudara conversation, menjawabnya? there is a very important point. 여러분의 현장에서 사람을 만나면요. 반드시 Dalam 먼저 percakapan 해야 될 게 있어요. di sini There is ada surely the poin yang first thing penting. you should do when you meet the people in the field. 그런데 이 두 사람이 똑같이 bahwa 뭘 했나? ada sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang-orang di ladang kita. 제사 지내지 말라 하니까 제사를 딱 끄는 거예요. Okay, two of them. Salah satunya apa yang mereka lakukan? From the church, people said, "Okay, please do not give ancestor worship." Ada So dua they kemungkinan stopped the ketika ancestor mereka worship. pergi ke gereja, 그러니 이분이 내게 질문하는 거예요. orang di Because gereja this, katakan this jangan man melakukan asked me, penyembahan nenek moyang. Jadi mereka akan berhenti untuk if I menyembah nenek believe in moyang. Jesus, I shouldn't worship ancestors. Dan karena hal inilah orang itu bertanya So I kepada said, saya, 당신이 jika saya 진짜로 percaya 예수를 kepada Tuhan 알아야 Yesus, 제사 지내지 maka saya tidak boleh menyembah If nenek you moyang really saya kan? believe in Jesus, Saya katakan then you kepada orang don't itu, need to worship ancestors. 그랬더니 이분이 생각을 좀 jika 이렇게 kamu 했죠. benar-benar percaya Then kepada he Tuhan answered Yesus, me, maka then, kamu tidak okay, I perlu will think untuk about it menyembah after nenek moyang kamu lagi. 왜냐? Why? 자기 두 명의 친구를 Lalu orang itu katakan, He already saw his two saya mau friends. pikir-pikir dulu sebelum saya terima Yesus. Kenapa? Then how can you give the answer to him? Karena dia sudah melihat kedua temannya itu. 중요한 거는요. Lalu 신분을 bagaimana 먼저 saudara dapat 바꾸셔야 돼요. memberi jawaban bagi The orang-orang yang important seperti point ini? is, at first you should change your status. 교회를 먼저 오는 게 아니에요. Okay, attending Poin the church terpenting di is sini not the adalah first pada thing. awalnya 교회를 kita 와서 harus mengubah status 삶을 kita 먼저 terlebih 바꾸는 dahulu. 게 아니라니까. Okay, attending Datang the ke church gereja and itu changing bukanlah the life, sesuatu it yang is not harus the menjadi first prioritas sebenarnya. 영적 신분을 먼저 바꿔줘야 돼요. At Tetapi first, we datang ke should gereja change the spiritual state. dan 그래서 영적 mengubah 신분을 hidup 바꿔서 kita itu bukanlah 복음을 진짜로 prioritas 하게 kita 해야 돼요. sebenarnya. You should change Tapi their pada spiritual awalnya status kita harus first, mengubah and then, status rohani you kita. plant the gospel first. Kita 종교가 harus 아닌 mengubah 복음을 갖도록 status rohani orang-orang yang ada di ladang kita. The gospel, not the Baru kita religion. menanamkan 그러면 Injil 그분들이 bagi 문제가 mereka. 와도 기도하게 돼 있어요. Bantulah Then if mereka the problem untuk comes to memiliki them, they Injil, will pray. bukan memiliki 하나님의 계획이 agama. 뭔가 이렇게 질문하게 돼 있죠. They will ask, Maka "What is jika God's masalah plan?" 이게 안 muncul, 되니까 이제 mereka 그분들은 akan 어려운 berdoa. But this kind of things doesn't Mereka take akan place. bertanya So they apa yang menjadi are- rencana they go Tuhan into the bagi problem. mereka. 거예요. 교회만 다니는 거지. Tetapi They just attend jika the hal church. seperti ini 영적 tidak 문제도 terjadi, 모르고 근본 문제도 maka mereka akan jatuh dalam 다 모르는 거예요. masalah Not knowing terus-menerus. the fundamental Mereka problems mungkin and not datang knowing ke the gereja, Christ, and they do not know everything, and they just attend the church. Tetapi mereka 교회 tidak 다니니까 tahu 이제 tentang 제사 masalah 지내야 된다, fundamental, 지내야 masalah rohani. okay, when they Mereka attend the tidak church, menyadari the tentang church Kristus. said to them, Lalu "Okay, mereka you pergi ke shouldn't give gereja direct begitu worship saja. the ancestor worship," so they stopped the 그게 ancestor 사단의 Jadi worship. ketika mereka datang ke Then gereja, the Satan gereja works. katakan 그래서 tidak 그분들 boleh 때문에 menyembah nenek 얼마나 moyang. 많은 Jadi 하나님의 mereka 복음에 berhenti. 대한 통로를 막아버리는 일이 Because those Dan persons, disinilah setan the dapat bekerja. channels to deliver the gospel was blocked. 예, 여러분 이런 부분을 잘 보고 여러분들 Karena orang-orang inilah, 줄수 있어야 됩니다. You should able to see this, and then Karena you should able to give orang-orang yang answer pergi to ke them. gereja seperti 그러면서 inilah 여러분이 오직 celah 할 게 untuk 있어, memberitakan Injil And then menjadi there is tertutup. one Tetapi more thing saudara you harus should do only. Mengerti tentang Ya, hal ini igot dan tuh memberikan hago, jawaban hago, bagi ini mereka. Okay, it is not that you Lalu should ada do satu this, do hari, that. satu lagi yang 여러분, harus saudara 오직 lakukan, 할 게 yaitu 5가지. hanya. There are 5 things that you should do only. Jadi bukan berarti kita harus melakukan banyak At hal. the time your spiritual problem will be healed. Ada 5 yang harus kita lakukan. Hanya kita lakukan 5 hal ini saja. 하나님의 Maka pada saat itu masalah rohani kita akan disembuhkan. Only the word of God you can be healed. Dengan apa kita dapat disembuhkan? What kind of a word? 복음의 말 Hanya dengan firman Tuhan saja The kita word dapat of disembuhkan. the word of Fir- the gospel Firman can be seperti healed. apa?